दुर्गापुर से बड़ी ही चौंकाने वाली खबर आई है। सिटी सेंटर में खुद को आर्मी अफसर बताकर एक युवक ने शिक्षिका को प्रेम जाल में फंसा लिया। आरोपी अभिषेक मुखर्जी ने शादी भी रचाई, लेकिन उसकी पहचान फर्जी निकली। डीसी ईस्ट अभिषेक गुप्ता ने बताया कि आरोपी कभी खुद को एनआईए तो कभी रक्षा विभाग का कर्मचारी बताता था। शिक्षिका के परिजनों को शक हुआ तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। जांच में खुलासा हुआ कि युवक फर्जी दस्तावेजों के सहारे लोगों को धोखा देता था। सोमवार को वह दुर्गापुर के होटल में छिपा मिला। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से एयरगन, फर्जी आईडी भी बरामद हुई है। आरोपी से पूछताछ जारी है। खर्दा में इसको एक चीटिंग केस में डिटेन किया गया था, अरेस्ट किया गया था। अगर उसके भी डिटेल्स हम कलेक्ट कर रहे हैं। अभी जस्ट 2 दिन पहले ये इंसिडेंट हुआ है। इसमें बहुत सारे एविडेंस हमें मिले हैं, ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो हर चीज़ हम वेरीफाई करेंगे। आर्मসের কি লাইসেন্স আছে? আর্মস অ্যাপারেন্টলি একটা যে আমরা রিকভার করেছি এখন অবধি একটা এয়ার গান আছে। এটা লাইসেন্স তো কোনো পাইনি আমরা। আমার মনে হচ্ছে যে ওখানে উইদাউট লাইসেন্স ইয়ে নিয়েছে। ফার্দার কোথায় থেকে নিয়েছে, কেন নিয়েছে, কোন কোন জায়গাতে ইউজ করেছে বা কী করেছে সব আমরা চেক করে ভেরিফাই করব। এর সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত আছে স্যার? এর সঙ্গে এখন অবধি যে আমরা খবর পেয়েছি যে এর সঙ্গে একটা ড্রাইভার যুক্ত আছে, কিন্তু কিভাবে যুক্ত আছে, কত ইনভলভমেন্ট আছে বা কী পেরোলে ছিল ওই সব আমরা চেষ্টা করি ওকে ডিটেন করা, তারপরে আমরা জানতে পারবো আর ভালোভাবে। কতদিন থেকে ছিল দুর্গাপুরে? 3 থেকে 6 মাস একটা টাইম লাইন পেয়েছি। এটা এক্স্যাক্ট ডেটও আমরা ফার্দার ভেরিফাই করছি। এখন অবধি একটা খবর আছে যে মার্চে এসেছিল,